السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعية الخير للدين النصيحة أدو قننغا كنيسرسي واسكونين كنو تاورا تنجيكرو سيكاندينغا جلينغا مسانكي وغرام ونونيا مرقنن باتون دي نانتونا جمعية كماكورا تاورا دانغين تكي oda hadisen jopa masalan jopa suratul hadidi alla gada mu'minun qirini usei ni nyugu ni waranna habugan den dolle minagan kauma pura taqura hanangari na hillandingari lenki ogan qawa gilin no kenni ani ayatan mundike oda jopa kengana lagati nanti wama lakum alla tunfiqu fi sabilillah ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وجد كايا جوبا kudo diga mukun kati soni ni mai aya ke jopadunga ote alla gati nanti manike naga kabana agan daga handi alla killendi tirni ndebe gani nakar ndenyani adu takhiri'u adu tawbi'u safe kabandu hosu antanu nganu hubegan kawa kabana bawni hinu hille kam patonyer dongu nyam patonyer su adu hubigi ndogondi jakko take buccunu benu ga kumaga andi naga ha alla killendu wami naga alla killendu asagane kata alla ikotai kenga ntahu bedi na bureke profite anna na hambugandi annaro allan killendi ahillandi maga kanu anga naga handini kebe dangani kampatonyo rungu nyampatonyo sumara enna ya maga ahu alla bateni wo kempalle aya ki kuntin daga nati la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fati wa qatala ati surunta nyurna qadi surube nu gada naga handin dabari makka munyen kane adu makka munyen palle surube nu galle minagan kaaguna naga handin dabari agananta nyurno yere tirin kasirde khairun golle su gana giri allan golle gana giri du dogoto anna nyanyi sirhananunga sirhananga naru golle sudi allan golle su ga giri surube nuga nyana sirhananunga igana khalasi nan chabati surube nuga wala da khabati aga ibrajen kitana boni faranti man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man tabi'ahu sirebe gana golli sire silama go golli sire
iganati keni allan golle nyai khada dabari sire hanabe gana girna dabari sire su gara wara dambate anyi kamannun golle ke barajin kita bo allan golle agana giri du dogoto maka kisi kasa antu dabara nan katin allikka nan kondi parce abanga biwadi golli sire nyangano sorobe nuga gana soro hananunga adu sorobe nuga ni halla kanta nyorno haro duna dun konu maka projet nu kuna kundunya aga na kahina société tagundi société ke soro hananu be nuga kahina kereye société nganar na killen kitado soro kurumba nu be nuga ni kempale hara ga menu duru kuma ga istatunun taban ballati nanti sorobe nuga dan naga handenya makka munyen kane masuluhul hudaybiyan kane kundo soronta nyorno soro benu gari kempalle silaminu benu gari suluhul hudaybiyan palle galemina gan kago makka munyen palle galemina gan kago tinta nyorno haraka sugana aga ganaro arjanna aga darjanu kunta nyorno alla gati nanti min qabli al-fath mufassiruna nugo diga nanti mufassirun po gabe diga nanti agati fatu beyre tana do makka munyenye fare sallallahu alaihi wasallam agada makka munye ti makka munyen palle makka nyam palle na linya silamin debenga sorobe nuga silama o kem palle igada naga handun dabari ken kane odo makka ganya na silamin debenga sorobe nuga lemina gan kawu faren qiyen mta hananga tukun kama nunyam pasu iya darjan murgintenni nan koto soro benu gari limina ganka o kempalle mufassiruna num po gaben na kiya kama bo mufassiruna yugo diga nanti ayi anado sulhul hudaybiya nya fare sallallahu alaihi wasallam adi se banunga giri madina nanti warni makka warni umran dabari iga yanqa hudaybiya makkan kunga tintarono inta awa umran dabar ni yirigi isagena farindi da akoron dabar yo tikke akuru dabar yenkane igada ke gemu khanne be saha ido mena ga tikke saha yenkane sorobe nuga silama go ninda burudo allan killendi kun kama nunyam pasu nan koto sorobe nugari awa kun sululu dem mpale ke kundu ke digame kundu hadise nganu ngani hubiga ke digame ajitandi kendi kam padise fare sallallahu alaihi wasallam suluhul hudaybiyam palyani Khalid ibn Walid ga silama baga silama go fare sallallahu alaihi wasallam da qina tandiga awa soroy go nugaja kurallemu be nuga da bate Abdurrahman ibn Auf wa kunno wonde Abdurrahman ibn Auf wa kapi soro be nuga silama go ki hanunga bo iri soro go ni gari soro ku ni silami no nyankari iku konta kono nanti o silama go itogote anti sabana bo sabana ke kundu kairnu nyanyi hilakapanu maka igani silami nun torno serebe gana silama oneti ti saba ke wuro nanti adi haba dinanu adi haba adi dambindi surunga ni kilebe do dina be kamara ken togono ngani na lo dina kurumba sakatantende yo suruku Khalidu kurelemu ku gariya ikum imate aslamna ko silama un qotenga ni kenye itogotini sabana Khalidu ti wasuruku gajana Abdurrahman ibn Auf ti ay Abdurrahman ibn Auf da sori atamma amasuruku imakha amaka gajana maka karna pasiti sabana Khalid ibn Walid madunge ba Abdurrahman ibn Auf da kun diga mu hutumei maga katini na diga mbure ko ne Abdurrahman ibn Auf da ngani diga miki ga kinyin farin sallallahu alaihi wasallam ati Khalid ibn Walid ati kadin ce banun ngarni togono ngani ndangani ati wallahi agadu banan be gana har udi gidanya nagaha kanyinga antin ce banu ku poti bane mi poti takande naga hambaka Allah killen boitanga na hayerne ne Khalid ibn Walid asilama gu makka munyen kanen khara silama gu Hudaybiya nya halle kimbirenga ku kamanun diga meke ndanti fatu be ga yerne na do Hudaybiya mpalya sululu Hudaybiya
silamin do kairunga girage muqanne be sahido mena gana lahidu qannun kini me nanti sino tamino ni tame gajana ken awange muqanne halle sorobe nuga silama go tidiga menna do kunya bate bona kenyan qasa makka munyenga na utu gelli ken ko tanga keta sorobe nuga diga silama go mana diga waran bakka munyenga na diga waran makem pallei kun kama nundo sorollanta nyorno sorobe nu iga lemina gankaru suluhulu hudebi ampalle allati la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zam darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna yani wa kullan wa'ada Allahu al-husna tu anun titi wonu titi mandugu silami hanuku ikunya ga naga hande adi darja murgin tengani har dunado laga rasunan koto surobe ndu gari halle tibawni silama gonkin ta hananga modi ke yugon curantaruma de boni silama ko to nyalli silama gonga makka har fare ni sallallahu alaihi wasallam akembe gani awo oyimmanke nga mukwa amukwa ana erno silama gonda nan silama gondina ko talli makka hari gana awa duna su ran marandanga iganan kanyem iganan kitempa ga kandu ben Allah taski makka jaruni la ilaha illallah sorobe nu garni nan cila ma ko kenga gatinga na fakandenya kenga ni silama rumpa junga naga handenga siri hankanta silami nunga senti dangani ke kama a hainaga handini alhala bedi kenga ni na kenyimme alhalan a hajunga iholo bona kenyimme ni silami nye logoy bega silami kama wahli bega silami nun kama ida lambar gollo silami nun kama sino hilima sino siki serenta ho kobonya serenta ho gaganya ikinya degere ho ga ntari magana iti daru nyakambuno ho sugundo jaunga itu daru kambunu gunnen mogome seba no wonu kite iti gana diga gunne bange sugondo awa sugongi sobe mbugadi ni mogome hadamar me anka sobe na kundunye bo serebe gana ndaga handi ko koto edi adu keli redi kenga ken kaman khalasiye ada muminaru ya kinya koini bo ke kamanga naga handi ke koto koredi adu ke alhala koredi ni me hajungai tora bedo nyane begi kama watini alla wakko mun baradi ni taga tampel lanjaranye adu serebe gari kempalle silama ungarna hankan kita silama unda se kita agaranta nyorno de kenyani watin nanti godo hillewo 1 miliyar impirni a kitene kudi meno adu khalasi en wala kendi anna dudo goto anna khairun gollunga na gidanna ka hisru hanunga kinya siren bawnon do qusu abanga be wadi khairun golle sir hananu beluga da jopa fasamunta umpo gabe na kunya dangani nan koto awa suro benu garna halle yoti abanga ben qari kempeti birenchu bo allati ulaika ajam darajatan min alladhina anfaqu min qabl wa qatala tatiga jamu hillanan silama gondi adu gajamu hilli adu naga handu hilli bo naga handu hilli do gajamu hilli gajange be ganya silama gun kane naga handu hilli ado gajange hilli gajange be ganya sila fatu makka takane makka munyen kane ma suluhu do biyan kane ado gajange be ala halle naga handu be nu ganya suluhu hudaybiyan kane ma makka munyen kane ado be nu ganya halle intabana gajangu benu suru benu gada gajangi nya makka munyen kane masulu hudaybiyan kane kun kama nunya awa kun gajanga no darja muruginteni nan ko to suru benu gada nya halle naga handa no biga naga handa akkane kunya darja muruginteni nan ko to awa ahalle bo
ogana ke haya Allah tiken palati wa kullan wa'ada Allahu al-husna atin qari jamu kusu kawmante Allah da arjanna lahidun uti dangani kudo agada ke ko ni sere gom magadiga sorobe nuga silama gusuludo hudebiyan palle mamaka munyen palle sorona madiga negi kha khibare ngana darja do sape buge khibare ngana nyako miketa kuku awa ewe darja do qima mugumba sunti dangane Allah ta yi kudun qahti khairi wi khadi khari hosiru anganare har hosirun chawuntenga watini ku sirenni onati hosirun po sirenni ke iganan cikindi awa allundi sagandi Allah diga na yira mu yugo nu su sirenyani qaran yir kum po siru khaju ko wanu ngana ken qampasiya yo ina kundunya tike murehti nanti kube nu kaga gajangi dundaga hande nyambaka munyem palle masulude yam palle nanti awa surwa ni darjanti ya sigiranti ya khimata tukundun qahtire wa kullan wa'ada Allahu al-husna kudum magadiga neriya na awa inyaho suru kundu ati kundu beti ago farengati sallallahu alaihi wasallam nanti mu'minu sembente kenya alla na kenya mulla na qotu mu'mini lampunti ngaten qari khairi wi awa isuka humantene khairi wi isro ile suka humantene boken isla itanga na khurtubi tati kega hube ko ni kenda nanti surunga wale mekane watu ko me halle qarna ngare mekana do me halle dinandi kenga kitene awa soro aga dinanda aga tuawunda aga lankane yo khadina daga tonda lankane bo fare sallallahu alaihi wasallama atikenya ndugu fare aga tinanti salle ya ummun nasu aqra'u likitabillah sirebega qur'ana tu tuana kenya ngalle awa kenya na almaminga batanga na haifare sallallahu alaihi abubakar nya sallinga almaminga na wara seiban kukutun kane bo faringa da abubakar nya almaminga sallin nya ni dinan gullum po khorenga seibanun da kyanya dalilun nanti abubakar siddiqi ayan kwanya na yimankinga boni faringa da sirebe nyo o yimankinga dinan gollendi golle ka kundum peti silamba ngondo mampo khote kalmatu shahada mpalle itike mbirenga sirranta walle ke kamankane oduna don kibarende bo fare sallallahu alaihi wasallam adunya mare khadinanti ona otwa nondo khirsum awanda ati sirebe aganta awa o khirsun darno anta hinno lemnunga wala ya'rifu li'alimina haqqahu agantu tuanum paqentunu ken kama ati lensa minna ken kama to petit islamin nyugoy wala ken kama petit islamin nyugoy ken kama petit islam nyugon wala tatu kullan wa'ada Allahu al-husna atalla da jamuku hilli sunyinati awa hosire kere kenne arjanna wala kenne arjanna yerena aya ke ona sigirina amma gilo oganari tata no na giri aya hillandinga gatinanti man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathiran funo man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun 'azim lenko aya tamundike adanyo da yugo alla gatimalakum la tunfiquna fi sabilillah ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل وقاتل وكلا وعد الله الحسنى بو كي آية كندو أدانيو تاورا دانتكودا أيوتو لنكودا آية كتماني kudo video nuku magilo nitirin kane nondo na skirne aya kigara hube koita hachar nuku ni hilwai ho hana ninanti an
kabandu hoho tanunga nukubegan kabanana naga handi maka joti maka kano allanga naga handi ni kamane be dangani bannanyan segumen nyan kampatun yerungu nyampatun di nugu honu china kenya kalle anga nara kollendi agati wa awa huwa la batende ana huwa la batende hilandi maga bahila ko maga khutungana bawni nabureke tan kalle qari hanyani anda rolla kollendi wa ma rolla kula sagane katale kota gilanga makrana to nabureke anyamene kota hinu hilani anga nanya bandanga hinu hilana anta baka kunon manke nadiga na nabureke to kampalle wande qari hanune nyega maga anna wande qari hanu nyega jam maga ini takandi kamanu makenga hega anna huqarago odan kallem kane anga nakarani to kampalle hinu hilli ana sere yugo na khe akinga na khe ananya haqirantei ana nagaha alla killenda kinna diganda buruke taga khairin allagara anki nyan tampai na muru anki na digaro awa abbala wundo ayanga katandi akinna ro alla kollenda na diga taga khairin da wayna ankin pai makenga he anna to sere yugo maga kinni batran cirenye ana diga alla kutatai ankin tampai kudayake junubun kananyi nunga nanna de malla kutenga yo kembrenga kunu hinu hillani kempalla da ko inanti naga handa no ko soro hillani silami hano benu ga naga handi makka muyen kane masulu de biyan kane soro benu gari kumpalle aganta legeni yabada boni fare sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn Walid ado Abdurrahman ibn Auf kusuni seyba nunye qari faren pagata kendanga no khoma kencila maunga awa akinga silama u halya kama silama u awa silama un tahnanga faren pagati akendi menun dangani nanti angana har uhudi giden kamman chadare alla dangani ku kundu na potin chadare ma poti takande an kalleken ta kallekita bo keni sorobe nu gara faren ngari menu duru ku darjam pay me kanu kundu boku benu garu kumpalle kita o ma seyba nu ngari o mi ngalla nu ngari makun ngalla nu ngari anda mani hamuno kudi kungal halandi o ku lanta ligina mo sukama kenya ni to anu ngari nanti seyba nu sere suranta hasuniya seyba ku ke angana siro kenni duran dundu mando dura awan kuenye duran awan nema nya duran keri nya Allah gada nyi dangani sirranta ligina bo sirenna lilenki oku kiyekedi na niga farenda ku seyba no akana agilangana agati ni kahiru nyani fasiru nyani arukunda bugu kundo berema nga tunan tuku kamanu ni islami nun konno nyai islama un konna nyani sondo menga faren konna nyani sondo menga alla buto burunde nyani no gondira ganta konni tira kenga igadi gana bugu ti seyba nun karanga holo na murallo ila la ganda karun chiro subhanaka hamdika ashhadu an la ilaha illa anta